السلام عليكم جميعا أينما كنتم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم وبعافيتكم، أكثر شيء أهم شيء بالمعنويات العالية. فاليوم إن شاء الله في الفيديو غنتكلموا شوية على الاقتصاد، وبالخصوص على النهضة الاقتصادية المعلنة من طرف السي تبون لهذه السنة 2022. فاحنا مقبلين على نهاية نصف السنة، هذه الوقيته باش نديرو واحد الحصيلة. فاخوتي العزاز، هذا الفيديو يمكن ما تعجبش بزاف المغاربة، ولكن ما تعجب الجزائريين، لان اكتشفت بان احنا المغاربة فينا غير الهضرة، كنهضروا بزاف، فينا البلا، والجزائر بصمت خدامة. فمني بحثت لقيت بلعاب ديال الامثله ديال اللي يمكن تدخل في الاطار ديال هذا الاقلاع الاقتصادي اللي كتعيشو الجزائر منذ بدايه السنه. كنهضروش عليه بزاف، ولكن جات الوقيته باش كلشي يعرف الحقيقه. فانا اختاريت ما بين اكثر من 100 ديال الامثله، اختاريت واحد 20. هادشي علاش الفيديو طويله شويه، غتكون طويله شويه، بغيتكم تشوفوا هاد بتي روبورتاج على حول هادشي اللي كيديروا الجزائر في صمت، وحنا غير خدامين بالهضره. ف نتلاقاو من بعد ما تشوفوا هاد الروبورتاج. والشراكة المغربية الصينية تتعزز اليوم ببداية أشغال بناء وحدة صناعية كبرى متخصصة في صناعة أجزاء السيارات. المشروع الجديد يكلف ملياري درهم وسيضمن مئات فرص الشغل المباشرة في المنطقة الحرة للقنيطرة. المزيد في روبورتاج جاد بردان وهشام السمري. إشارة انطلاق لمرحلة ثالثة من مشروع صيني ناجح بالمغرب، مصنع جديد لصناعة إطارات السيارات، وتجربة فريدة في المغرب وإفريقيا تجد مستقرا لها بالمنطقة الحرة للقنيطرة. هذا الجزء الثالث من مشروع ضخم ديال هذه الشركة اللي كدير الإطار الألومنيوم، ذات الإطار الألومنيوم، واليوم غتدخل في أجزاء جد دقيقة لسيارات ذات قيمة مضافة مرتفعة، ومن أجل التصدير لأوروبا بتكنولوجيات عليا.
هي ثقة عالية للمستثمر الصيني يعكسها رقم المعاملات مليارات درهم لبناء مصنع على مساحة 4 هكتارات سيشغل أزيد من 760 كفاءة مغربية. المشروع ممتد على مساحة 4 هكتارات على مرحلتين، مصنع متخصص في إطارات السيارات ومصنع ثاني سيكون جاهزا سنة 2024 سيخصص لقطع غيار المحركات وعلب تبديل السرعات. للمغرب مركز جغرافي متميز بالنسبة للمستثمرين الأجانب، للمملكة كذلك سياسة محفزة في المجال. سببان أقنعا العملاق الصيني اختار معها توطين عديد مقاولات في المملكة، ومعلوم أن العجلة الاقتصادية دارت بشكل متسارع بعد الزيارة الملكية لبكين سنة 2016، زيارة أعطت دفعة قوية للتعاون البيني. J'ai l'immense plaisir et l'immense honneur de mettre la première pierre du doublement de capacité de l'usine d'Excel au Maroc. Excel est un grand groupe américain spécialisé dans les matériaux composites qui a fait confiance dans la plateforme industrielle de notre pays. Il n'a pas encore fini de remplir cette usine, qu'il est en train déjà de doubler ses capacités. Dans une période où l'aéronautique connaît une crise majeure, c'est son premier investissement après le Covid. Nous sommes aujourd'hui très fiers de cette plateforme industrielle qui attire des investisseurs, qui est relancée extrêmement rapidement et qui profite des opportunités. Cela est grâce, bien entendu, à la stratégie voulue par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, mais aussi à la force et la détermination et les compétences de notre capital humain national. Et nous sommes aussi fiers d'avoir à la tête de cette usine une femme marocaine. Nous allons plutôt assister à la pose de la première pierre d'extension d'une usine d'une grande sophistication pour la production d'un produit très déterminant pour l'évolution de la technologie de l'aéronautique dans les prochaines années. Et c'est des matériaux composites d'une ingénierie très compliquée. C'est une société américaine qui a fait confiance au Maroc et qui continue à faire confiance au Maroc. Je suis très heureux d'être aujourd'hui à Casablanca, après le 1er septembre 2021 où j'ai annoncé l'extension de notre usine. Aujourd'hui, nous allons poser symboliquement une première pierre pour démarrer les travaux de cette extension. Cette extension représente un investissement de 30 millions de dollars, permettra d'assurer la croissance de nos marchés aéronautiques, un marché qui redémarre après 2 années difficiles de Covid-19. Nous sommes très confiants dans notre avenir. Cette usine devrait employer 400 personnes à l'horizon 2025. Nous sommes 120 personnes aujourd'hui. Donc une très belle croissance, accompagnée par aussi beaucoup d'emplois. Nous sommes au cœur d'un écosystème aéronautique ici, à Mead Park. Nous sommes la 100e compagnie arrivée à Mead Park. Et nous sommes très heureux de notre choix et nous le confirmons par cette extension. بالدار البيضاء قامت مجموعة آدي للصناعات بافتتاح ثاني وحدة صناعية جديدة لها بالمغرب، والتي تختص في إنتاج الأجزاء المعدنية للطيران. وتمتد هذه الوحدة المتواجدة بمنطقة ميد بارك بالقرب من مطار محمد الخامس الدولي على مساحة 5000 متر مربع. كما تتوفر آديم المغرب على أحدث جيل ليزر خماسي المحاور فريد من نوعه في المغرب. هذا المستثمر ده أول استثمار ديالو في المغرب سنة 2014 وجدد ثقة في المنظومة الصناعية المغرب رغم الظرفية اللي كيعرفها قطاع الطيران. واليوم كنفتخروا بجلب تكنولوجيات جديدة وقطاع جديدة من أجل تطبيق السياسة الصناعية اللي بغاها سيدنا الله ينصرو.
تساهم الوحدة الصناعية للدار البيضاء في مواصلة أنشطة مجموعة جروب إندستريز AD من خلال تقديم مجموعة كاملة من مزيج معدني مركب عالي التقنية لإنتاج الأجزاء والتركيبات الكاملة في المغرب. أما المحور الثاني فيتمثل في انخراط المجموعة في استراتيجية عملائها الذين يبحثون عن امتداد لوسائل التكنولوجيا العالية في دول مثل المغرب بالقرب من أوروبا. اليوم لي الشرف باش نشن منطقة صناعية من الجيل الجديد اللي تصوبات بدعم من الشعب الأمريكي، دعم تقني ودعم مالي، وكنشكروه على هذا الدعم. هذه المنطقة الصناعية من نوع جديد جات في إطار شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وعندها ميزات كثيرة. من الميزة الأولى هي أنها ما كتجي تصاوب منطقة صناعية حتى كيكون عندك زبناء ومشاريع اللي كيكونوا متواجدين في هذه المنطقة. وثانيا الميزة ديالها أنها عندها شروط دقيقة للمحافظة على التنمية المستدامة، وأيضا محافظة على تنوع وإدماج الشابات والشباب والكفاءات المغربية. On est ici pour célébrer la dernière année du Compact. C'est une don qui vient du gouvernement américain d'un montant de 460 millions de dollars. Nous sommes très fiers du partenariat avec le gouvernement du Maroc et aussi ce projet qui va créer les zones industrielles de classe mondiale. Donc ici à Bouznika, à Casablanca, ce projet a investi, a catalysé le secteur privé, les investissements du secteur privé. On voit le pont derrière moi, c'était un de nos projets. Donc nous sommes très fiers de ce partenariat où on va avoir un partenariat avec le gouvernement et le secteur privé. In fine, pour chaque dollar du secteur public investi, 18 dollars d'investissement sont attirés. Nous sommes très contents et ravis aujourd'hui de lancer auprès du ministère de l'Industrie et du Commerce et de partenaires privés les travaux d'extension de la zone industrielle de Boznera qui s'étend sur 25 hectares et qui, après les travaux hors site, le partenaire privé va faire tout ce qui est aménagement, la commercialisation donc, des sites et puis aussi la gestion selon les normes internationales de gestion des zones industrielles. Et ce qui va attirer à peu près 75 millions de dollars de nouveaux investissements et permettre de créer à peu près 4000, sinon plus, de postes de travail ou d'emplois qualifiés. Merci. Pourquoi vous avez choisi cette zone Boznera? Alors, le choix a été opéré suite à un appel à proposition de projet. Donc, il y a eu plusieurs propositions et la sélection a été faite selon les critères qui ont été préétablis en commun accord avec le ministère et avec MCC, qui est notre bailleur de fonds. Ça a été atteint sur la zone de Boznera. En chiffres, le projet prévoit une enveloppe d'investissement de plus de 100 millions de dirhams pour l'aménagement, 1 milliard de dirhams
Le Maroc est aujourd'hui le premier constructeur automobile sur le continent et avec une capacité de production de 700 000 véhicules, on n'y est pas encore, on va y arriver. Aujourd'hui, il a été procédé à la signature de 8 conventions d'investissement qui vont permettre la création de 12 000 nouveaux emplois dans 4 régions du Maroc. Nous sommes assez fiers d'avoir signé avec ces leaders de l'industrie du câblage et de l'industrie automobile mondiale qui vont permettre non seulement une montée en gamme dans ce secteur, l'intégration de nouvelles technologies qui n'étaient pas encore au Maroc, qui vont permettre d'offrir des connecteurs, des câbles, des faisceaux pour des véhicules électriques, qui vont permettre d'offrir aujourd'hui des emplois de haute qualité à des compétences marocaines qui sont de plus en plus reconnues, et cela grâce à la stratégie industrielle qui est pilotée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et aussi grâce aux compétences nationales desquelles nous sommes fiers. Il ne vous a pas échappé aujourd'hui lors de la signature que les signataires au nom de ces multinationales étaient tous des Marocains qui avaient des postes de responsabilité au sein de ces multinationales, non seulement au niveau national mais aussi au niveau régional, et nous sommes fiers de ces compétences. Cela prouve, s'il en était besoin, la pertinence de la stratégie industrielle et la pertinence de l'écosystème automobile national. Le montant des investissements et le nombre des emplois. 1,7 milliard de dirhams d'investissement pour 12 000 emplois. D'ici 2025. Aujourd'hui, c'était à la cérémonie de signature des conventions d'investissement 8 dans le secteur de l'industrie automobile, donc, qui porte plusieurs messages. La vision portée par Sa Majesté, le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, porte ses fruits et continue à porter ses fruits, construite sur de bonnes bases, une grande vision, et le déploiement porté par le ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers le plan d'accélération industrielle et les écosystèmes, qui ont mis en place un dispositif qui a rendu les entreprises plus compétitives, drainer les métiers manquants à haute valeur ajoutée, qui ont été appelés métiers pionniers dans le cadre des écosystèmes, et petit à petit qui nous ont fait rentrer dans une spirale positive. Et donc, comme vous le voyez, on ramène plus d'investissements à haute valeur ajoutée à technicité, qui développent la chaîne de valeur. Là, il y avait des investissements dans la connectique, par exemple, dans la partie électronique. Donc, nous ne sommes pas que dans les faisceaux de câblage, qui étaient des métiers auparavant importés. Aujourd'hui, ce sont des activités localisées pour l'intégration et qui s'exportent aujourd'hui. Voilà. Et donc, ça rend plus compétitif, ça draine plus d'investissements, et le cercle vertueux, nous sommes dedans. Que peut-on dire de l'industrie automobile actuellement, après la Covid? Est-ce que sa santé étant parfaite? Alors, ce que je peux dire, les fondamentaux construits au Maroc pour l'industrie automobile sont très bons, qui permettent de traverser, comme vous avez vu, la crise Covid. Immédiatement après la crise, en septembre, les volumes étaient de 30% supérieurs, preuve que les investisseurs font confiance à la plateforme. Bon, il y a eu effectivement quelques tensions, comme vous le savez, liées aux crises des semi-conducteurs post-Covid, qui ont généré bien sûr un peu d'optimisation. Mais ce qui est important, c'est que les fondamentaux du secteur de l'industrie automobile, tels qu'ils ont été construits, complets, les zones d'accélération industrielle, le dispositif de formation, le fonds de développement industriel mis en place par le ministère du Commerce et de l'Industrie, toute cette dynamique et l'accompagnement de ce Team Maroc autour du ministère de tutelle fait que les bases sont saines et nous sommes dans la durée, et le secteur est résilient face aux crises. Donc les chaînes de montage tournent, la commercialisation des marques W est toujours, elle est bonne? Oui, bon, il y a aujourd'hui un certain nombre de facteurs qui ne dépendent pas de nous au Maroc, qui sont à l'international, la disponibilité de certaines matières, de certains composants. Mais la demande, elle est là, comme vous savez, pour les véhicules. Les structures industrielles sont présentes, sont performantes. Il y a ces facteurs à gérer, mais nous sommes dans la continuité, dans le développement. Alhamdoulilah, les bases, les fondamentaux sont bons, et tout ça augure
d'un développement encore continu à l'avenir, Inch'Allah. Nous avons eu le plaisir de signer aujourd'hui une convention d'investissement pour l'extension de l'une de nos usines sur Tanger Automotive City, qui porte sur un montant d'environ 200 millions de dirhams et la création d'environ 350 postes d'emploi. Et le projet porte sur la production de systèmes de connexion et qui viendra renforcer tout le système et tout l'écosystème câblage au Maroc. J'avais l'honneur aujourd'hui de signer avec Monsieur le ministre la convention entre la société allemande Stahlschmitt et le ministre de Commerce et d'Industrie, une convention d'investissement qui va représenter à peu près 120 millions de dirhams et une création d'emplois qu'on va créer à peu près 1100 emplois dans les environs des 3 ans qui viennent. Très bien. La spécialité, la nature de la fabrication. La société Stahlschmitt est spécialisée dans la production des câbles Bowden. Ce sont des câbles de déverrouillage des portes, des capots, des sièges. Ça veut dire tout système de déverrouillage, c'est la spécialité de Stahlschmitt. Merci beaucoup, bravo. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم بالمنطقة الصناعية مغوغة بطنجة على افتتاح توسعة وحدة إنتاجية لشركة دولية مختصة في صناعة الشماعات البلاستيكية تسوق لقطاع النسيج والألبسة. وكذا رياض مزور أن هذا الاستثمار الصناعي الجديد يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في المغرب والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به المملكة بفضل الريادة الحكيمة للملك محمد السادس، ويؤكد التطور الملحوظ الذي يعرفه المغرب في مجال التنمية واستقطاب الصناعات النوعية. هذا المصنع بكل افتخار لأنه تفعيل ديال استراتيجية ديال سيدنا في مجال المنظومات الصناعية. اليوم كاين إدماج قوي ديال منظومات صناعة النسيج. هذا المنتوج اللي كيخرج من هذا المصنع كيلبي الحاجيات كلها ديال المصانع المغربية، وأيضا كيصدر في كل أنحاء العالم. كاين محلات ديال النسيج اللي مفتوحة في تقريبا 120 بلد اللي كيستعملوا المنتوج ديال هاد الشركة هذه في المغرب، اللي هي من أطور ومن أنجع المصانع في العالم اللي كتصنع منتوج ذات جودة عالمية وخالي من الكربون. استثمار جديد ينضاف لقاعدة الاستثمارات الأجنبية بالمغرب. الشركة إيلوباك النرويجية العالمية في صناعة عبوات الكرتونية للمشروبات الطازجة تحط الرحال بالمنطقة الصناعية للنواصر بعد تحقيق اندماجها مع شركة نيتشر باك الرائدة في ذات المجال والمتواجدة منذ سنوات بالمغرب. شركة عالمية اللي موجود في 70 دولة في العالم كله، وجاد الاستثمار في المغرب وثيقا في النمو للصناعة المغربية وفي القدرات التنافسية ديال المنظومة الصناعية المغربية. هذا مثال لكل المستثمرين بأن القاعدة المغربية كتستقطب المستثمرين اللي كينجحوا. وتسعى هذه الشركة من خلال تموقعها بالمغرب عبر اندماجها مع شركة نيشر باك إلى تعزيز مكانتها في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذا التطلع إلى القارة الإفريقية. We think Morocco is a great place for that for a couple of reasons. One, نظن أن المغرب مكانا رائعا لاستثماراتنا لعدة أسباب: لتعزيز مكانتنا بمنطقة شمال إفريقيا أولا، والتطلع إلى تحقيق تواجدنا بالقارة الإفريقية، وهذا ضمن طموحاتنا التي نسعى لتحقيقها انطلاقا من هذا البلد بفضل مناخ الأعمال الذي يوفره وموقعه الاستراتيجي. النشاط الصناعي لهذه الوحدة النرويجية بالمغرب سيعزز شبكتها العالمية والتي تضم عملاء بأزيد من 70 دولة، كما سيعزز طاقتها الإنتاجية السنوية بأكثر من 2.5 مليار عبوة، مما يدعم طموح الشركة لتلبية الطلب المتزايد على حلول التعبئة والتغليف المستدامة.
as you know, this collection is very important for Morocco, but also important for the whole community. Now that we are talking about numbers in terms of capacity of storage, but it's not just storage, it's in terms of how much variability you have to be able to respond to requests. And we have more and more requests in terms of people looking for genes in terms of biotic and abiotic stresses, which are the diseases and also all the aspects of climate change. And what is equally important is that we are taking this elite material, which is capable of performing well, and we are injecting and bringing the characteristics about greater resistance to drought, greater resistance to heat, and resistance to disease, because those are going to be the new growing conditions. And we want to take this in partnership with our national partners into farmer fields. So it's a very continuous process that requires a lot of political will. Nous inaugurons aujourd'hui une unité industrielle qui dispose des dernières technologies en matière de production de biscuits et de snacks. Nous sommes fiers de cette unité qui dispose aujourd'hui des technologies les plus avancées, 4.0, et d'une compétitivité exceptionnelle qui leur permettra de vendre leurs produits dans le monde entier. Ceci se passe dans le cadre de la mise en œuvre des hautes orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour renforcer la sécurité alimentaire et la souveraineté industrielle. Nous sommes aujourd'hui fiers d'inaugurer pratiquement quotidiennement de nouvelles usines dans le cadre de la banque de projets et de la substitution des importations, ce qui démontre le succès de cette initiative qui aujourd'hui a réussi à mobiliser plus de 1000 projets pour la création à terme de plus de 250 000 emplois pour les Marocaines et les Marocains dans toutes les régions du Royaume. Depuis sa création en 1994, le groupe Anwar Invest, qui est un groupe maroco-marocain, donc n'a cessé de se développer. Alors aujourd'hui, il exerce dans plusieurs secteurs, notamment l'industrie agroalimentaire, donc la distribution, le trading, l'agriculture et l'immobilier. Alors aujourd'hui, nous venons de signer un certain nombre de protocoles avec notre ministère de tutelle. Alors cette signature vient juste consolider notre volonté et la volonté de groupe de se développer davantage. Consolider notre vision aussi pour faire de nos filiales des champions nationaux. Alors le projet global, le montant de l'investissement global, donc il dépasse le milliard de dirhams et il va permettre la création de plus de 1200 emplois directs. Alors le premier projet, il concerne la biscuiterie, c'est l'extension. On est en notre troisième extension dans la biscuiterie et pour un montant de 350 millions de dirhams et création de 700 emplois directs. Le deuxième projet qui va venir dans la même lignée que la biscuiterie, c'est le lancement d'une unité de production de chocolat pour un montant de 100 millions de dirhams et création de 150 emplois. Le troisième projet, pour un montant de 50 millions de dirhams, il vise en fait, c'est une usine qui va permettre en fait de découper le fromage dur. Le dernier projet, qui est un projet de grande envergure, c'est une unité dans Greenfield qui va nous permettre de se lancer dans le domaine de la levure. Alors là, c'est un projet dont la technologie, c'est une technologie de pointe. Les études et les consultations avec nos fournisseurs de matériel sont déjà bien avancées. Donc aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes tous conscients, cadres dirigeants, cadres supérieurs, partenaires sociaux, nous sommes conscients du challenge qui nous attend et que nous ne ménagerons aucun effort pour aboutir à nos objectifs, Inch'Allah. اليوم
كنشنو تمديد مصنع ديال رائد عالمي ديال لي سيمي كوندكتور. نتوما كتعرفوا الاهميه ديال هاد لي سيمي كوندكتور اللي هما كيكونوا تقريبا بين 30 و 50% ديال كلفه السياره. هذا المصنع كيصنع 4 المليون يوميا ديال هاد لي سيمي كوندكتور اللي كيمشيو على كل انحاء العالم اللي كيتركبوا في كل السيارات. واليوم هاد التمديد الجديد اللي غيمكن خلق 700 فرص شغل باستثمار ديال 2.4 مليار ديال الدرهم غيصدر اجزاء ديال لي سيمي كوندكتور للسيارات الكهربائيه ديال صانع رائد عالمي في السيارات الكهربائيه. Today for us has been a very important days because we have an official recognition of the good choice we did when we decided to invest in Morocco. So it was difficult at the beginning. We had a long journey to go. But today I'm very pleased to announce that not only Boscura is one of the best plants we have in ST, but we have also a brilliant future for this plant. This is because of 3 major ingredients: people, competence and dedications, the structures that we found here, and the support we received from the local authorities. Boscura est aujourd'hui lancé sur un avenir extrêmement prometteur dans le futur sur l'automobile électrique. Nous avons embauché 700 personnes sur l'année passée. Nous sommes aujourd'hui 3300 employés. Nous avons investi 250 millions de dollars dans cette usine sur les 3 dernières années. L'avenir de cette usine est dans l'accroissement de l'activité pour la voiture électrique, avec des emplois, de nombreux emplois à venir et des investissements colossaux sur les années à venir. Boscura aujourd'hui est un des sites majeurs du groupe pour le marché de l'automobile électrique, pour servir les clients européens dans un futur très proche. Le partenariat stratégique qui a été signé aujourd'hui entre Royal Air Maroc et l'Office national marocain du tourisme est un partenariat qui place ce projet stratégique de promotion de la marque Maroc sur une durée de 3 ans entre les 2 établissements, qui fait que les équipes vont travailler main dans la main pour promouvoir la marque Maroc à l'international et au Maroc à travers les différents outils de communication de Royal Air Maroc, que ce soit nos sites web, les outils de communication dans les avions eux-mêmes. C'est surtout aussi un partenariat stratégique qui vise à ouvrir de nouvelles destinations touristiques ensemble entre Royal Air Maroc et l'ONMT en fonction des besoins qui sont exprimés par le marché. Et enfin, c'est une manière d'instaurer une synergie encore plus forte entre ces 2 établissements, entre l'Office du tourisme et Royal Air Maroc. Synergie dans l'approche de démarchage des clients et des tours opérateurs dans le monde, synergie administrative et opérationnelle à travers nos bureaux dans le monde qu'on mutualisera. Donc c'est une plus grande efficacité que nous comptons mettre au profit du tourisme à travers nos 2 établissements à partir de la signature d'aujourd'hui. C'est un jour historique pour l'Office national marocain du tourisme de signer ce partenariat stratégique avec la Royal Air Maroc, la compagnie nationale. C'est un signal fort qu'on envoie à l'ensemble des opérateurs marocains et aussi à nos partenaires internationaux sur la force de la reprise des destinations Maroc touristiques sur le monde. C'est aussi un signal important et fort sur les synergies entre les établissements publics pour s'assurer que le maximum est fait pour porter la destination Maroc au plus haut. Ceci vient bien entendu une continuité dans la stratégie de l'Office national marocain de tourisme qui consiste à nouer des partenariats stratégiques avec les grands opérateurs mondiaux, mais aussi avec les compagnies aériennes, notamment la Royal Air Maroc, qui est la première compagnie marocaine leader dans son continent et dans son secteur, et qui va permettre aujourd'hui, avec ce partenariat, de porter l'image du Maroc et l'accent commercial et marketing de la destination Maroc au plus haut à travers le monde, mais aussi pour le tourisme national. Aujourd'hui, après la période de pandémie, nous sommes vraiment en période de relance et donc nous sommes en train de travailler sur l'ensemble des volets qui vont nous permettre de reprendre rapidement nos parts de marché sur le marché international. Bien sûr, l'aérien en fait partie, comme la promotion et que nous allons faire également en partenariat avec la RAM. Et nous avons d'abord des objectifs extrêmement ambitieux, c'est de revenir au niveau de 2019 dès la fin de cette année et de doubler nos chiffres d'ici 2030. Donc nous devons très très rapidement non seulement revenir à nos parts de marché historiques, mais en gagner de nouvelles. Et pour nous, il est extrêmement important de faire ce partenariat avec la RAM, qui est la compagnie nationale, et qui doit s'inscrire dans tout l'effort que nous faisons pour redémarrer ce secteur qui est vraiment stratégique pour le pays. Sont un signal de plus. Il
اليوم كانت زيارة لإقليم ديال الجديدة، زيارة لعدة مشاريع اللي كتدخل في الاستراتيجية الجديدة للجيل الأخضر اللي عطى الانطلاقة ديالها جلالة الملك نصره الله في 2020. فكانت أول زيارة كتخص يعني إعادة الهيكلة ولا سوق جديد ديال الجملة ديال الخضر والفواكه في الجديدة، واللي كان يعني إنجاز ديال يعني الجماعات وبالدفعة من عند السيد العامل، واللي الوزارة غادي تدعم ما تبقى يعني من الإنجاز ديال هذا ديال السوق، واللي كيدخل في إطار ديال الأساس الثاني ديال الجيل الأخضر اللي هو تحديث ديال القنوات ديال التوزيع ديال الخضر والفواكه، واللي إعادة الهيكلة ديال الأسواق الجملة كتكون يعني هي نقطة الانطلاقة لهذا التحديث. وغادي يبدل يعني جميع كل يعني يعني السافلة ديال السلاسل ديال الفواكه والخضر في الإقليم وفي الجهة وبل على الصعيد الوطني كذلك. المهم هذه عندك هذا راه خدامين عليه معنا سيدي باش نديروا لا فيسمون. المشروع الثاني هو مشروع ديال مجزرة حديثة جديدة من الاستثمار الخاص، وطبعا يعني بدعم من الدولة من صندوق التنمية الفلاحية، واللي هي جد حديثة وكتشغل واحد 250 يعني منصب قار، واللي فيها هي متكاملة ومندمجة، وكذلك عندها واحد المشروع جد مهم ديال التجميع من ديال الفلاحة وديال الكسابة الصغار، وعندها واحد يعني الوقع كبير على الهيكلة ديال السلسلة ديال اللحوم الحمراء على الصعيد ديال الجهة وعلى الصعيد الوطني. المشروع الثالث كيهم قطاع وسلسلة الصبار، وخصوصا يعني الإنتاج والتكثير ديال الأصناف المقاومة، واللي جات من كنتيجة ديال البحث الزراعي مقاومة للحشرة القرمزية 8 الأصناف، واللي هاد يعني المحطة ديال التكثير غادي تعطي يعني الشتائل جميع المناطق اللي فيها الصبار على الصعيد الوطني. وهذه السلسلة حتى هي مهيكلة وكاين عندها واحد الوقع جد مهم، خصوصا بالنسبة للتعاونيات والتعاونيات النسوية اللي كتنشط في التثمين ديالها وفي إخراج عدة مواد من الصبار. الهدف هو باش نوصلوا إعادة يعني الغرس ديال 100,000 هكتار على الصعيد الوطني في إطار ديال الجيل الأخضر. زيارة لإقليم بركان وإقليم ناظور كانت كتهم تنزيل ديال عدة مشاريع مهيكلة في إطار الجيل الأخضر، الاستراتيجية الفلاحية ل10 سنوات المقبلة، واللي عطى الانطلاقة ديالها سيدنا الله ينصرو في 2020. المشروع الأول كيهم السهل القارد في الناظور، واللي غادي يتم فيه تحويل النمط السقي من الرشاشة السقي بالتنقيط، وبواحد يعني الميزانية ديال 1,100,000,000 ديال الدرهم، واللي كيهم 13,000 هكتار وتقريبا 3,500 مستفيد من الفلاحة، واللي غادي يخلق واحد الدينامية جد مهمة بالنسبة للقطاع الفلاحي في هذه المنطقة، وبالنسبة كذلك التأثير ديالو على التشغيل ديال الساكنة. واليوم كانت الزيارة ديال السيد الوزير اللي كانت زيارة غنية اللي شفناه في بوعر. هذاك المشروع خدامين اون بارتناريا مع واحد الشركه اسبانيول. ذاك المشروع كما لاحظتوا انه ابسوربا تقريبا كاع الماندوفر اللي كاينه عندنا يعني في ونيفو ديال الاقليم الناظور، بحيث انه ذاك المشروع كيخدم يعني غير في لاستاسيون تماك وفي الاراضي اللي قريبه للاستاسيون كيخدم واحد 1500 ديال الناس، وشفتوا انهم كيكسبورتيو يعني لي زيغاب اروماتيك. ذاك المشروع صراحه السيد الوزير راه شافو بعينو،
خص يعني شويه ديال الدعم، لا سيما انه يتعطى لهم الماء يعني باش يبقاو يحافظوا على ذاك الريتم اللي خدامين عليه يعني في ديك المنطقه. كنتواجدوا بجهه الناظور منطقه بوعرق. هاد الوحدات الانتاج كتشغل واحد اليد العامله ديال تقريبا 470 ديال الناس جورنالي، تقريبا واحد 125 ألف جورني دو ترافاي، فرصة عمل. اكتيفيتي ديال هاد الوحدات الانتاج هو لومبالاج اي لو كونديسيونمون، يعني لا فالوريزاسيون، يعني تثمين لي بلونت اروماتيك، النباتات العطريه والزهريه، التريتمون لا فالوريزاسيون ديال واحد 3000 طن في العام سنويا. هاد 3000 طن هي ديستيني مارشي اوروبيان، لي بيي-با، يو كي، لونجلتير. انواع النباتات اللي عندنا هنايا بحال النعناع، المنت، بحال لو بازيليك، الحبق، عندنا الكوريوندر، القزبر، اي بليزيور فامي، وعندنا تقريبا واحد 10% ديال الماريشاج. Aujourd'hui, c'est un événement très particulier. C'est la première fois que l'industrie agroalimentaire et les industries connexes d'emballage travaillent ensemble pour élaborer un plan d'action qui nous permettra de renforcer le taux d'intégration de notre pays. C'est de nature à renforcer d'abord notre sécurité, notre souveraineté alimentaire, et ensuite de renforcer aussi notre taux d'intégration au niveau de l'industrie agroalimentaire qui est relativement faible. Aujourd'hui, nous avons signé plusieurs conventions qui permettent de renforcer le Made in Morocco dans l'emballage en carton, dans l'emballage en plastique et dans l'emballage métallique. Ce qui nous permettra à horizon 2026, Inch'Allah, de remplacer ou de substituer plus de 8 milliards de dirhams d'importation et de créer, Inch'Allah, 7500 nouveaux postes d'emploi. Qu'est-ce que ça représente comme chiffre d'affaires, le secteur de l'emballage? Le secteur de l'emballage représente aujourd'hui, enfin le secteur des intrants agroalimentaires représente aujourd'hui environ 16 milliards à 18 milliards de dirhams. Et nous importons environ aujourd'hui 10 milliards de dirhams, mais nous comptons en substituer 8. Autosuffisance, non, parce que nous ne pouvons pas non plus tout produire. Il y a des choses qu'il n'est pas utile de produire ici parce qu'on n'est pas encore compétitif ou parce que nous ne disposons pas de la matière première ou des intrants par rapport à ça, mais nous produirons tout ce que nous pourrons produire à des prix compétitifs parce que le plus important, c'est de créer des emplois et de renforcer la compétitivité de notre secteur industriel. Aujourd'hui, nous avons signé plusieurs conventions concernant l'accompagnement du secteur de l'emballage au Maroc de l'industrie agroalimentaire. En effet, pour la souveraineté du pays et pour la souveraineté industrielle du Maroc, nous sommes engagés à améliorer le taux d'intégration de l'industrie agroalimentaire en passant de 25% à 39%. Donc il s'agit de créer plusieurs entités de carton ondulé et de papier pour accompagner le développement de l'agroalimentaire qui est très importante pour le secteur marocain. وقعنا اليوم اتفاقيات شراكة بين المهنيين ديال الصناعة الغذائية ووزارة الصناعة. الهدف من هذه الشراكة هو تعزيز تبادل المواد المستوردة بالصناعة المحلية. احنا الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية تلوم أكثر من 2000 مقاولة كبرى وصغيرة ومتوسطة. نحن كمهنيين في الصناعات الغذائية مدعوون بمواكبة الدولة على تعزيز المعاملات بين المقاولات الصناعية الغذائية ونظرائهم في صناعة البلاستيك، الورق، الكرتون والتغليف المعدني من أجل تقليل اعتمادنا على استيراد هذه المداخلات التي تصل إلى ما يقارب 4.4 مليار درهم. طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. Willkommen, danke schön.
Aujourd'hui, nous inaugurons une usine d'un investisseur allemand et la particularité de cet investisseur, c'est que c'est une petite et moyenne industrie allemande, comme il y en a des milliers en Allemagne, qui font confiance, qui commencent à faire confiance au Maroc. Cette usine a été construite en 5 mois, ce qui démontre la capacité du Maroc à mettre en place des infrastructures de classe mondiale en très peu de temps. Cette usine aussi a atteint le niveau de qualité mondial du groupe Stahlschmitt en 4 mois, ce qui démontre aussi la capacité de nos ressources humaines à atteindre une production à des niveaux de qualité mondiale. Dans quelques années, 2 ou 3 ans, cette usine comptera plus de 1100 employés marocaines et marocains sur un total de 1500 dans le groupe. C'est dire que le groupe sera bien évidemment bientôt plus marocain qu'allemand. أنا المدير ديال الشركة شتالشميت موروكو. الإدارة المركزية ديال شتالشميت موروكو خدات القرار باش تستثمر في المغرب. استثمار المبلغ ديالو تقريبا 110 مليون درهم. هاد المعمل ديال الألياف ديال الأوتوموتيف. هذا المعمل هذا غادي يخلق تقريبا 1100 ديال المناصب ديال الشغل في المغرب ان شاء الله. زهير ماغور القنصل ديال المانيا في جهه ديال الشمال ديال المملكه. اليوم حضرنا بصحبه سفير الجمهوريه الفيدراليه الالمانيه باش نوقفوا على التدشين ديال هذه الوحده الصناعيه اللي كتمثل واحد القطب كبير صناعي ان شاء الله من هنا للمستقبل القريب. حاليا كتشغل 150 عامل بمساحة 20,000 متر كاري، ولكن في المستقبل القريب غادي تقوم بتشغيل 1000 عامل من الجهة، والتخصص ديالها بحكم الطبيعة ديال العمل ديالها كيفوق أكثر من 8 ديال الدول اللي كتموقع فيهم، وغالبا ما غادي تستقطب لي سوتريتون ديالها باش حتى هما يقربوا منها من الناحيه اللوجستيكيه، وهذا عاوتاني غادي يزيد يرفع من اليد العامله اللي غادي تكون كتمثل واحد القوه الصناعيه في الجهه ديال طنجه تطوان الحسيبه. Et bien évidemment un appui, et je voulais féliciter mes équipes une fois n'est pas coutume, un appui de toutes les équipes du ministère, les autorités locales, le CRI, tout le monde est mobilisé bien évidemment. Tangemed, sans qui nous ne serions pas là, et DFZ, bien évidemment, tout le monde est mobilisé pour faire de vous, pour faire de vos entreprises, l'une des entreprises les plus performantes au monde, si ce n'est la plus performante au monde. Bon vent à vous et on sera à vos côtés. La capitale économique a su grandir, émerger et muter en une métropole mobile, agile et connectée qui aspire à devenir un hub économique et financier international.
Dès 2007, Casablanca s'est engagée dans une politique de mobilité volontariste. La capitale économique s'est fixé un cap ultime, offrir aux citoyens casablancais un service de transport moderne, sécurisé et accessible à tous. À l'horizon 2024, Casablanca sera dotée d'un vaste réseau de transport en commun en site propre, 4 lignes de tramway, 2 lignes de busway, plusieurs parkings relais et un réseau de bus restructuré et redéployé sur le territoire des 18 communes de l'ECI. Ce réseau sera alors doté de plusieurs points de correspondance et de plusieurs pôles d'échange. La première ligne de tramway compte 24 km et 37 stations et relie Sidi Moumen à Lissasfa en passant par Haï Mohammadi et le centre-ville. La ligne T2 relie Sidi Bornoussi à Ain Diab en passant par Ain Sbah et Dov Sitan sur une longueur de 23 km et dotée de 33 stations. La ligne T3 dessert sur 14 km et 20 stations voyageurs l'axe majeur du boulevard Mohamed VI en passant par Place La Victoire pour atteindre la gare Casaport. La ligne T4 d'une longueur de 12 km comportant 19 stations voyageurs relie le parc de la Ligue arabe au centre-ville, au quartier de Haïm Lergid et Sidi Othman à travers boulevard Oulazienne. Les lignes Busway relient d'une part sur 12,5 km les quartiers Sbata et Ain Chouk à Lissasfa à travers boulevard Al-Quds en desservant la zone Casaner-Chor et d'autre part sur 12 km la nouvelle ville Rahma jusqu'au rond-point Ouelmès. Plus de 95 km de réseau qui impulse plus de 530 hectares de renouveau urbain, l'aménagement de plus de 10 places centrales et la plantation de plus de 12 000 arbres. Un réseau qui connecte et dessert plusieurs axes vitaux de la métropole. Centre-ville, centre de loisirs, centre d'affaires, administration. 5 gares ferroviaires dont la gare LGV, campus et université. Le réseau permettra notamment d'alléger le trafic lors des heures de pointe. D'ailleurs, savez-vous qu'un tramway et un busway peuvent transporter l'équivalent de 395 voitures ? L'acte de déplacement ne sera désormais plus une simple nécessité fonctionnelle, mais une véritable expérience voyageur. Du transport classique, Casablanca offrira désormais un dispositif de mobilité smart et écologique. À l'horizon 2024, un seul cap, permettre à tous les Casablancais, sans exception, de transiter rapidement, facilement et en toute sécurité d'une partie à l'autre de la ville. Nous assistons à la cérémonie de démarrage du BHNS, qui est le bus à haut niveau de service. On appelle bus à haut niveau de service des bus dont la capacité en termes de passagers est plus importante que la moyenne. Donc vous connaissez déjà les bus 12 mètres qui circulent à travers Casablanca et qui ont généralement une capacité de 90 à 100 passagers. Ici, nous sommes dans un bus Mercedes Capacity L de 21 mètres qui permet à 168 passagers d'être transportés, dont 58 places assises. Ces bus circuleront dans des couloirs dédiés, comme vous le voyez. Ça veut dire que ça circulera plus facilement tout en transportant un plus grand nombre de passagers. Il y aura 2 lignes, comme j'ai dit, avec 20 bus dans chacune des lignes. Les bus arriveront d'ici la fin du mois prochain et pourront démarrer
selon le planning de Casa Transport d'ici la fin de l'année 2002. Autonjma et Mercedes sont fiers d'avoir participé à ce projet structurant pour le transport dans la ville de Casablanca. C'est la première fois que ce genre de bus sort du territoire européen. Donc nous sommes le premier pays au monde, après les pays européens, à acquérir ce type de produit et nous espérons que les Casablancaises et Casablancais en profiteront et en prendront le plus grand soin. فأخوتي العزاز صراحة بنية خالصة منين بحثت وبغيت نشوف شنو وقع هاد 6 شهور في الجزائر اللي عنده علاقة بهاد النهضة الاقتصادية المعلنة من طرف سي تبون، لقيت ما كاين والو دوالو. فواش نهضر على التدشين ديال المرحاض الهوائي دايرين تقبه في الارض ما مغطيناش باش يجي الانسان ويدير داكشي ديالو، ما كاين حتى شي مشكل. ولا التدشين ديال المخبزه ولا التدشين ديال طروه الزبل رسميا بالوزير، هادشي ما غيعمرش فيديو. فمؤخرا مصدعين الدنيا في لي تيتر ديالهم اون فيزيت اورون تبون اونشان لي زينيغوراسيون. ملي كتجي تقرا كتلقى دشن اوتيل، دشن واحد لايغوغار ديال المطار وهران، وعطى لي انطلاقه ديال بناء ديال معمل لتحويل مياه ديال البحر الى مياه صالحه للشرب. فصراحه بحال اللي كنقول بحال اللي قلت في الاول، داكشي اللي شفتو صراحه راه قليل بزاف بالنسبه لشنو وقع في المغرب هاد الشهور الاولى. ما هضرتش على الطرقان، ما هضرتش على الجسور، ما هضرتش على لي تريمي، ما هضرتش على البنيه التحتيه سميتو المطارات، الموانئ، سميتو محطات طرقيه، محطات ديال السكك الحديديه. داكشي كثير بزاف. وحتى من ناحيه ديال هاد سميتو الاستثمارات الاجنبيه وهاد المصانع اللي كيتبناو دابا في ظرف وجيز في المغرب. كنذكركم بان هذه سنين قليله المعدل لبناء معمل في المغرب كان 2 عام، اليوم ولا فقط 7 شهور. وهانتم شفتيو في هذا الفيديو بان كاين بعض النوبات صوبوا معمل فقط في 5 اشهر. فهنا غنرجع المقولة الشهيرة ديال صديقنا السي حاتم المرابط اللي كنحييه وكنشجعوه في الاستمرار، كيدير لنا فيديوهات ممتازة. فالمغرب خدام والجزائر بوكو كلام. هذه الفيديو وصلت النهاية ديالها، ولكن قبل ما نودعكم غادي نعطي غير واحد التوضيح. فهادوك لي بيس اللي شفتيو في هذا الروبورتاج مازال ما تعطات الانطلاقه ديالهم. هادوك غيكونوا عندهم واحد الممر خاص بهم بحال التراموي، ولي تيكي ديالهم غيكونوا كيصلحوا للتراموي. الا نزلتي من البوسوي يمكن لك تطلع للتراموي، وبطبيعه الحال فيهم كلشي، فيهم الويفي، فيهم كلشي. وبجهه اخرى ما تنساوش بان هاد الايامات الاخيره الدار البيضاء بدلات لي بيس العاديين. كاينين خطوط ديال لي بيس العاديين اللي كيمشيو مع الطوموبيلات، وهادوك لي بيس مرسيدس ديرني كري هانتوما شفتيوهم في التلفازه، فيهم كلشي، فيهم الويفي، فيهم كليماتيزور، الكاميرا. بيس ديال هاد الوقت نقي بحال اللي كاين في الرباط وبحال اللي دابا غيكون حتى في قنيطره. غير خصكم تعرفوا بان هاد لي بيس مصنوعين في المغرب بواحد نسبه الادماج ديال 40%. لان كنهضروا بزاف على المعامل ديال السيارات، كاين معامل في المغرب حتى الكاميونات، الكيران الى اخره. فالمعمل ديال قنيطره ديال سميتو صخيرات هو اللي غيفورني قنيطره، هو اللي فورنا الرباط، هو اللي فورنا الدار البيضاء. وان شاء الله في هاد 3 سنين الجايه نسبه الادماج ديال هاد القطاع ديال الكيران وداكشي غيطلع ل 65%. خوتي العزاز، المغرب خدام والناس ديال هوك بوكو كلام. نشوفكم السيبانه الجايه ان شاء الله. تهلاو في راسكم.